बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो क्वेश्चन है कि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसको ठीक करने में तालीम का क्या किरदार हो सकता है या होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुआशरती बिगाड़, इट इज़ हाईली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी बिगाड़ को हम किस सेंस में लेंगे। सम टाइम ये बिगाड़ जो है इट हैज़ द कॉनोटेशन ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, या बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन ऑफ योर नॉर्म्स ऑन इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जाता है। जब अफराद के ऊपर नॉर्म्स की जो गिरफ्त है वो वीक पड़ जाए तो फिर हम कहते हैं मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ या डिसऑर्गेनाइजेशन की कैफियत या सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब उसको यानी जब आप कहते हैं कि देयर इज़ सॉर्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कई एक फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है। बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है आपको मीनिंगफुल रोल्स देने में और मीनिंगफुल रूल्स देने में, तो उसकी वजह से भी ये बिगाड़ की कैफियत पैदा हो सकती है। और उसके पीछे भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं और होते हैं। विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल और पोलेमिकल डिबेट, तो हम कहते हैं कि ये मुआशरती बिगाड़ जो कि बड़ा ही यानी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड एज़ मैनी डायमेंशंस एज़ पॉसिबल। अब उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिक और कल्चरल जो है वो कॉनोटेशंस या रीज़न्स हो सकती हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब भी मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो वो बिगाड़ बेसिकली, चूँकि मुआशरे के अंदर जो है आर्डर और नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए किसी भी मुआशरे के जो मामूलात हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसके बिलीफ सिस्टम हैं, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और अगर इन वैल्यूज़ में, इन नॉर्म्स में, या जो आपकी अक़दार हैं, जो आपके कस्टम्स हैं, जो आपकी ट्रेडिशंस हैं, वो उस तरीके से अगली जनरेशन को इनकलकेट नहीं होती हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज़ सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप्स, और जिससे फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आती है और मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ की कैफियत पैदा होती है, और उससे फिर कई तरह की सोशल ईवल्स भी पैदा होती हैं और कई तरह के एंटी सोशल बिहेवियर भी पैदा होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एजुकेशन is very very important, and it has a cardinal role to play to maintain, sustain integrity and order in the society। क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए से अगर आप इफ़ यू लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, तो इसका प्राइम फंक्शन जो है वो सोशलाइजेशन है, कि फॉर्मली आप सोशलाइज करते हैं मुआशरे की जो अक़दार हैं, मुआशरे के जो बिलीफ सिस्टम है, मुआशरे के जो लॉज़ हैं, या आप अफराद को ये तरबियत देते हैं कि हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न और हाउ टू बी अ फंक्शनल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन आपको सोशलाइज करने के साथ साथ ये आपको ट्रांसमिट करती है वो नॉलेज और वो स्किल जिससे आप अगेन एक फंक्शनल मेंबर सोसाइटी के बनते हैं, और फिर सोसाइटी के अंदर आप अपना ड्यू रोल प्ले करते हैं। और तीसरा फिर ये है कि एजुकेशन के ज़रिए से यू अंडरस्टैंड योर मीनिंग, अंडरस्टैंड योर रोल्स जो कि मीनिंगफुल होते हैं फॉर दैट वेरी सोसाइटी या फॉर दैट वेरी कंट्री। और फिर अगली बात यह है कि एजुकेशन के ज़रिए से आप सोशल प्लेसमेंट, यानी आप मुख्तलिफ़ जो पॉकेट्स हैं उसके लिए अफराद को तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए तैयार करते हैं। तो ये एजुकेशन जब ये सारी चीज़ें करेगी तो या किया जाएगा, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है, अब वो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग है या स्कूलिंग सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं, उनके मुख्तलिफ़ ड्यूरेशंस हैं, उनका करिकुला है, उनका सिलेबस है, वो बाज़ औक़ात आपकी जो मार्केट नीड्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका पढ़ा लिखा यूथ जो है, जो पाकिस्तान के अंदर जो कहा जाता है कि यूथ बल्ज है,
اٹ از 60% پلس، تو پھر اس کی انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک لیڈنگ کاز ہو سکتی ہے اس بگاڑ کی، ایک معاشرے کے اندر بگاڑ کی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کسی معاشرے کے اندر سسٹین کرنا ہے، اس کو آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، تو یہ جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی آرگنائزیشن، یعنی سکولنگ ایز آرگنائزیشن، اب جب آپ آرگنائزیشن کی بات کریں گے تو اس میں ویریس رولز آئیں گے، اس میں لیٹ سے کہ اگر یہ کوئی یونیورسٹی ہے تو اس میں آپ کا وائس چانسلر آئے گا، ڈینز آئیں گے، اور جو مختلف ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں وہ آئیں گی، اسی طرح کالجز کے لیول کے اوپر آئیں گے، اسی طریقے سے اسکول کے لیول کے اوپر آئیں گے، تو مختلف لیولز کے اوپر یہ آرگنائزیشن ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو رولز دے آلسو پلے سگنیفیکنٹ رول ٹو انہینس دوز کیپیبلٹیز اینڈ، اور پھر یہاں پھر ایک اور اہم چیز ہے یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر، دیٹ از دا ریسرچ، اور وہ ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی تھیری پریکٹس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اٹ کمز اپ ود دا سولوشنز کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان آرگنائزیشنز کے اندر کس طریقے سے ایک بڑی ہی سکلڈ قسم کی آپ لیبر فورس کو تیار کر سکتے ہیں جو کہ سوسائٹی کی اوور آل گروتھ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور پھر سوسائٹی کا جو اکنامک آسپیکٹ ہے اس حوالے سے آپ یعنی ایجوکیشن یہ رول پلے کرتی ہے اس کی پلیسمنٹ کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک اور اہم چیز ہے، دیٹ از یور ایتھکس، مورالٹی، اور وہ انکلکیٹ کرنا ضروری ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ ٹرانسمیشن آف نالج اینڈ اسکل، بلکہ اس کے ساتھ آپ نے تربیت کا آسپیکٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے، یعنی آپ نے ان کو معاشرتی اقدار اس لیے پڑھانی ہے یا بتانی ہے تاکہ وہ معاشرے کے فنکشنل ممبر ہوں، اور جو معاشرے کے اخلاقیات ہیں یا جو مورالٹی ہے یا جو ایتھکس ہے اس کو بھی وہ ذہن میں رکھیں، تاکہ پھر آپ کی نارمز کا بریک ڈاؤن نہیں ہوگا، آپ کی سوسائٹی کے اندر سوشل ڈس آرگنائزیشن نہیں ہوگی، اور پھر اس طریقے سے ایجوکیشن کا بڑا امپارٹنٹ رول بنتا ہے، اور آپ اس طریقے سے اس بگاڑ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپارٹ فرام ادر فیکٹرز، جس میں گورننس بھی ہو سکتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ایجوکیشن یہ ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کا، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کنٹرول کو، آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس بگاڑ کو، جو کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہائیلی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اور اس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اٹ نیڈز ایز مینی ڈائمینشنز ایز پاسبل، بٹ اوور آل ایجوکیشن ہیز اے significant role to play towards that very fact. پیغام ٹی وی